Bwana Mungu mbariki sana. Tuzongisi lokumu mingi pana Nzambe. Narudisha utukufu kwa Mungu. Abateli biso lisusu. Etu fundishe tena. Apesi biso makasi ya kutana susu lelo. Etupatie nguvu ya kuhubiri tena leo. Kombo na Nzambe kumisama. Jina la Mungu isifiwe. Tukubondela Nzambe. Taomba Mungu. Dieu bien-aimé Père Céleste, encore une fois nous te sommes infiniment reconnaissants. Tu nous as gardés depuis le dimanche jusqu'à aujourd'hui. Seigneur Jésus, ce qui te tambola keza lingulu na yo, ce qui te lega kibisikansi te tambola keza la kingulu na yo, ce qui obatelite elokwa malamu ezate, yo nde muto sungaka, yo muto batelaka. Nzambe toye lisusu pona kolakisa yo ke tolingi yo. Nzambe soki tolingaki yo te nde tokoka kosala misala na biso, me totiki nyonso na biso toye na esika oyo ezali sinya kolakisa yo ke meme tokoki te me tolingi yo. Yango wana Nzambe tiki ete osonga biso, opambola biso lisusu na koyangana oyo, pambola pasteur oyo apesinga isiko oyo uspesa ye makasi na santé na ye, tozali na posa na ye mingi po ete asalela yo. Sunga ye mokonzi, sunga biso nyonso. Vraiment likomi tokotanga opambola yango zali elongo na biso du début jusqu'à la fin po tosengi na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Tokoki kofanda. Naweza kala. Kolo azwa lokumu. Bwana Mungu apewe sifa. Abateli biso kwa sababu alituchunga depuis tukabwanaki. Tangia ile siku tuliachana, tukutana lisusu lelo na kimya. Na kwa kukutana tena leo na kimya. Kombo na Nzambe kumisama. Jina la Mungu sifiwe. Je pense que Nzambe abateli biso nyonso. Nawazia kwamba Mungu alituchunga shibote. Ngai na kumisi Nzambe. Napikia Mungu asante. Lobi mwana ngai ya mwasi abotaki lobi. Jana mtoto yangu mwanamke alizala. Nzambe abakiseli ngai susu koko mususu. Bwana Mungu ananipatia tena jina lingine. Vraiment kombo na Nzambe kumisama. Jina la Bwana asifiwe. Tango tuzongaki wakati turudia mukolo ya c'était lundi bapenyinga na ba 3h. Siku ya lundi bakanita masi ya 3h. Bayosinga ki papa pasi ya kobota. Bakasema balizala. Pasi ya kobota. Anashikia vya kuzala. Ebisi Nzambe alobaki. Nikamwambia si Mungu alisema mwasi ya kobota na pasi. Mzazi mwanamke atazala na maumivu. Me mwasi ya kukufa na kobota te. Lakini mama sitakufa pa kuzala. Alors soki pasi za loba Nzambe alobaki. Kama maumivu inakuya ni neno la Mungu alisema. Me kukufa ndeza te. Lakini kufa pana. Nzambe azwa lokumu. Bwana Mungu apewe sifa. Po abateliye. Kwa sababu alimsaidia. Abenyinga kia buti na kimya. Bakanita tena alizala mkimya. Kombo na Nzambe kumisama. Jina la Mungu sifiwe tena. Alors sans plus tarder. Bila kawia. Kotelema pona ko tangali bana Nzambe. Nezo kusimama ndio tusome neno la Mungu. Ndenge alobaki tozana iloko asikate. Sasa vile tulisema mdiuma hatuna kitu kia sasa. Tozotanga kaka makambo yo tolobaka. Tukunasema paka kile kishina tulisema mjuma. Kaka matea oyo. Paka ile masema tunasemaka. Matea oyo toyokaka. Mahubiri ile tunashikiaka. Yango nde tozali ko continuer koyoka. Njoo ile tendelea na kusikia. Tokotanga tutasoma Matthieu chapitre 14. Matayo chapitre yake 14. Tokotanga likomi muke. Tasoma kidogo. Tokotanga likomi muke. Tokotanga partie ya tobandana poto kende
mpango. Jutende mbio. Paragraphe Matthieu 14, 22. Mathayo sura yake ya 14 mstari yake ya 12. Matthieu chapitre 14, verset 22. Mathayo mstari yake ya 12. Tukokita muke. Tutashuka kule chini. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque Kisha kaursu banafunzi bake wapande mchumbo et à passer avant lui de l'autre côté. ngambo ingine. Pendant qu'il y revenait et qu'il y révérait la foule. Wakati anaanza kuzambarisha nkundi. Quand il y est renvoyé, Wakati alibazambarisha, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. akapanda kumulima njo kuomba. Comme le soir était venu, Sa vile magharibi kakuja, il était là seul. alikuwa pale peke yake. La barque déjà au milieu de la mer. Na mtumbu ulikuwa kati ya bahari. Au milieu de la mer. Katikati ya bahari. Était battu par le flot. Wenye kupika na mawimbi. Car le vent était contraire. Kwa sababu pepo ilikuwa kinyume. À la 4e veille de la nuit, Kati ya usiku, Jésus alla vers marchant sur les eaux, sur la mer. Lakini Yesu akaenda kwao mwenye kutembea pa bahari. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, Wakati wanafunzi wakamwona mwenye kutembea pa maji, ils furent troublés et dirent, wakavurukwa na kusema, c'est un fantôme. ni mufu huyu. Dans leur frayeur, Muboka bwabo, ils poussèrent des cris. bakalalamika. Et Jésus leur dit aussitôt, Na Yesu akawaambia pale, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. mjue ya kwamba ni mimi, msiwe na oga. Kolo apambola likome naye. Bwana Mungu abariki neno lake. Kolo azwa lokumu mingi. Bwana Mungu apewe sifa sana. Ezali théâtre kaka chaque temps. Ni mahubiri yetu tunashikia kila mara, Mais tokoyoka ngo pe lisusu. lakini tutashikia tena mara nyingine. C'est moi, n'ayez pas peur. Ni mie, msiwe na oga. C'est moi, n'ayez pas peur. Ni mie, msiwe na oga. Nde nalobaki mokolo wana na dimanche. Savile mimi nilisema mjuma. Frère Branham atei matea po na batu nyonso. Ndugu Branham arubiri mahubiri njo abantu bote. Tozali kaka na réveil moko oyo elamwisi na épouse. Tuko paka na amsho moya yenye lamusha bibi harusi. Oyo elamwisi vierge sage. Ile nyerio iliangalia babikira bakili. Même message, même réveil oyo elamwisi vierge folle. Paka ujumbe moya moya yenyeye ilamusha bale babikira babumbafu. Soki bato balobi toza église de réveil. Kama watu wanasema shetu kanisa ya alamsho. Natunaka bango nani alamwisi bino. Mimi nibaulizaka nani alimulamusha. Po na vierge folle, na vierge sage. Jua ule bikira. Kaka voix ya minuit nde lamwisi batu nyonso. Na bikira bumbafu, na bikira wa hekima. Paka ile sauti ya usiku ilibalamusha bobote. Po bazalaki ba vierge 10. Kwa sababu balikuwa babikira 10. Bazalaki vierge folle. Balikuwa babikira babumbafu. Bazalaki pena vierge sage. Na balikuwa babikira ba hekima. Mais lakini bango nyonso babandaki kozela mobali. Bobote banaanza kuchunga paka Bwana. Yango frère Branham alobi les pentecôtistes prêchent la venue du Seigneur. La seconde venue du Seigneur. Ndugu mama anasema ba Pentecoste benahubiri kurudia kwa Bwana Yesu Kristo. Il dit les baptistes prêchent la seconde venue du Seigneur. Nabo babatisi nabo benahubiri kurudi kwa Bwana Yesu Kristo. Soki balobi côté ya seconde venue, kama bo banaanza kuhubiri kurudi kwa Bwana Yesu Kristo, il croit à la seconde venue. Wala bo banaamini kurudi kwa Bwana Yesu Kristo. Selon frère Branham, kufatana na ndugu Branham, ezali batu nyonso yo bayebaka ke Yesu akoya. Ni kupitia ndugu Branham ni bantu bote banajua kwamba Yesu atakuya. C'est fini. Kunaisha. C'est pour cela. Ndio kwa maana alobi anasema les baptistes croient à la venue du Seigneur. Babatiste banaamini kuja kwa Bwana. Atangi batu nyonso croient à la venue du Seigneur. Anataya bantu bote ya kwamba bo banaamini kuja kwa Bwana. Mais problème est comment pas si
lelo. Sasa mambo inakuwa ya nguvu leo. Même mutu a message. Hata mtu wa ujumbe. Ce que lobina eka, je crois à la seconde venue du Seigneur. Kama namwambia kwamba mimi naamini kuja kwa Bwana Yesu Kristo. Mbala moko ake musika. Kwa ghafla nenda mbali. Je crois à la venue du Seigneur. Wewe unaamini kurudi kwa Bwana? Frère Branham dit que les baptistes croient à la seconde venue du Seigneur. Naye ndugu Branham anasema Baptiste nao wanaamini kuja kwa Bwana Yesu Kristo. Frère Branham dit que les baptistes croient à la seconde venue du Seigneur. Ndugu Branham anasema Baptiste nao wanaamini kuja kwa Bwana Yesu Kristo. Pour croire la venue du Seigneur. Kusema kwa amini kuja kwa Bwana Yesu Kristo. Ezali kambo mususu. Ni mambo ingine. Mais lakini ko croire que eza accompli. Njoo kuamini kwamba ishatimilika. Wanapeli kambo mususu. Ile tena ni mambo ingine. Yana biloko ebele na kati ya message. Kuko vitu ya mingi mujumbe. Biso moko to bendaka mobulu pamba. Shibe yote tafutaka fujo bule. Oso ana pasteur atuninga, est-ce que toi tu crois à la venue du Seigneur, à la seconde venue du Seigneur? Akanyuliza kwamba wewe naamini kuja kwa Bwana Yesu Kristo. Kana tuni même les baptistes croient à cela. Mimi naamini kamwambia hata Baptiste wanaamini ile. Si les baptistes croient à la seconde venue du Seigneur. Kama Baptiste wanaamini kuja kwa Bwana Yesu Kristo. Bongo nga muto message nandi matendengeni. Sasa mimi mtu wa ujumbe nitakatala njoo nini? Ce sont des petites choses. Vitu vitu tuloko. Oh yezo pesa mobulu. Tule tunetwangaisha tu. Zabiloko mingi. Kuko bintu bya mingi. Soki totali yango. Wakati tunabiona. Ezaka incompréhension. Ni kutokuelewa tu. Nazali na noko ya mwasi na ngai. Nilikuwa na myomba wa bibi yangu. Noko ya mwasi na nga azalaka nano na muku na je. Azalaka nano kosambela na muku na je. Araanza kuingia mkanisa ya Mungu na Mungu. Ahepsinga binoko. Akanyambia myomba. Eza esprit moko terrible. Ni roho moya utaishikia. Soki otangi écriture esika nyonso komona Nzambe directement esprit ne lobinoka mukuna. Wakati unasoma andiko roho inakusukuma. Soki olobika esika ba commandes Dieu. Fasi yetu banandika Mungu. Alobi direct conscience na yezo la kisoka kake mukuna. Pale roho yako inakusukuma ya kwamba ni paka mukuna. Abi bisika nyoso totanga Nzambe tomona kaka mukuna kaka. Ni fasi yetu tunasomaka tu Mungu tunataka paka mukuna. Abi me siko nazo tuna esprit yango ezalaka ndengeni. Sasa mimi mwenyewe nirulizaka ile roho inekalaka die. Eza soki oke na église. Wakati kama unaenda kanisa. Olobika tokotanga Apocalypse chapitre 10. Utasoma Apocalypse chapitre 10. Ebengeli yo problème. Inaanza mambo. Même na pasteur, même na église. Hata mchungaji wala kanisa. Moye bandi mamala mwezate. Namna bako kuchika mzuri aina. Vous pouvez tourner quand la photo ici. Kama tu ngeukia kuyu. On va parler de la photo ici. Wakati tunasema na hii picha. Onction église sili. Upako ndani ya kanisa inamalizika. Oh. Onction osila le likambo eza ya message ndengeni. Upako ikatamaliza njoo nini mambo ya mjumbe. Ezali message. Hii yote ni ujumbe. Loko leza message. Sabile hiyo ni ujumbe. Nous sommes obligés. Tuko na mapashwa ya kosala makasi ya ko croire toute la parole. Ya kufanya nguvu na kuamini neno lote. Frère, ndugu, ko croire toute la parole eza facile te. Kuamini neno lote haina yepesi wala haina ya teketeke. Ko croire toute la parole eza facile te. Kuamini neno lote haina ya yepesi wala ya teketeke. Ko croire toute la parole. Kuamini neno lote. Soki bozwingo lu ya ko croire toute la parole. Wakati unabeba dhamiri ya kuamini neno lote, il faut kokumisa Nzambe. Inabidi ushukuru Mungu. Il faut qu'on remercie Nzambe. Inabidi upige Mungu aksanti. Et c'est ça même la grâce. Njoo neema. Ngai na benga grâce. Mimi naitaka neema. Na yebi Jésus Christ comme Dieu. Na Yesu Kristo sa Mungu. Ngai na benga grâce. Mimi naitaka neema. Na William Mario Branham comme véritable prophète. Na William Mario Branham sa nabii wa kweli. Frère, donc ndena bagi mukolo wana. Wakati miranza ile. Mutu moko akoki kozwa grâce, batu bazwaka grâce batu nyonso te. Hakuna bantu banabaka neema yote. Na bileko nyonso. Na bileko nyonso. Mafashi yote. À tous les âges. Mubizazi vyote. Aka mutu moko nde azwaka grâce. Paka mutu mmoja anabeba neema. Frère, ndugu, ndena lobaki mukolo kuna. Wakati milisema ile ngambo. Message ya Noé. Ujumbe ya Noa. Noé atikala kote ya teke botika koiba. Noa ashikwazi kuhubiri kwamba mshibe.
atikala kote ateke botika masubu na bino ashikwaze kwa bila se mwache mabitu vibaya bofuta badini wala mlipe bache 10 bosala isi welikambote wala msifanye mambo botika kindumba mwache msharati Noe azaki na tawana te Noa ashikwe na ile wakati le problème ezaki na Noe mambo ilikuwa na Noa alobi na bato nzambe alingia boma mokili oyo akaambia bato ya kwamba Mungu anapenda kuharibu dunia na masuwa mwingie problème esili mambo inaisha ozala nani yango ukwe nani meme ozali ndenge nini hata kwa mwandika yo kota kaka na masuwa wenje tu msafina soki okoti na masuwa kama wenye msafina meme ozala ka lion hata kwa simba Noe azalaki na temps ya koconseiller lion te Noa ashikwa na wakati ya kwanza kuhubiri lion aboni lion unaona lion ndenge oyeboye kama na kwa hivi attention banyama o baza kuna keba na hapa Noe azalaki na temps wana te Noa ashikwa na ile wakati azalaki na temps te ashikwa na wakati aloba na soso ya kwambia kuku keba na pesa aza kuna ya kwamba epuka nyama wa makare kule te hapana ezalaki na onction ilikuwa ni upano ezalaki na onction kwa ni mafuta onction moko ezalaki na kati ya arche ile mafuta ilikuwa yulu ya ezalaki onction oyo eza na kati ya millennium ni kusema ile upano iko kati ya millennium même onction ezalaki na arche ya Noe ile upano ambayo ilikuwa na Noa même onction ezali na millennium ndio mafuta ambayo iko millennium lion makasi esili te simba makari yake ikwishe mais onction wana epekisi ya sala yango lakini ile upano ilimsukuma yeye afanye vile pour cela même na millennium kwa maana tabu millennium Satan existe Satan azali shetani yeye kwako mais il est lié par les chaînes de circonstances lakini yako mwenye kufungiwa na mambo ya wakati alléluia amina Satan na millennium azali shetani millennium kwa mais lakini azali lié na chaîne de circonstances yako mwenye kufunga na minyororo ya wakati azana moyen ya kuagir te ashira namna yeye kutenda pourquoi l'onction là kwa nini ile upano eyepe awa inakuya hapa alléluia amina Frère Branham avancé alobi même onction wana anasema ile upano moya ezali onction oyo bakuku alobaki ilikuwa ni upano ile bakuku alisema alobi tango parole eza munene lokola mai wakati neno iko munene sa bahari alobi ezali koya kozipa nyonso ezali ya malamu te ya kwamba inakuwa kufunika yote aina ya mzuri quand toute la parole est révélée wakati neno lote linafunuliwa qu'est-ce que la révélation de toute la parole ufunuo ya neno ni nini la révélation de toute la parole ufunuo ya neno lote eyepwekanga les œuvres tentatives de Satan inabidi ifunge ile makazi ya shetani soki Satan alingi aleka boye bakangi kama shetani anapenda kupitia kwa azonga boye bakangi wala pitia kwa mfunga aleka boye bakangi apitia kutana na mfunga quand est-ce que wakati alobi à l'ouverture du 7e saut kufungula muri ya 7 quand toute la parole est révélée wakati neno lote linafunuliwa wazi Satan shetani démonté Satan zali 99,9 ya vérité alikuwa na 99,9 ya ukweli c'est ça Satan njo shetani Satan c'est séducteur shetani ni mtongozi les démons ce sont des tourmenteurs bapepo mchafu ni bakwangaishana Satan shetani c'est un séducteur yeye ni mtongozi à l'ouverture de toute la parole kufungula neno lote épouse moyenne à la séduire exate bibi harusi namna yeye tongoziwa ilako le 7e saut kwa maana mihuri ya 7 c'est l'introduction du millénium ni kuingia kwa millennium pourquoi kwa nini épouse akokoma isu ebongiseli te bibi harusi asitengia pale saa mwenye akokoma ebongiseli ndenge nini akokoma dénomination ndenge nini atafanya yeye anakuwa domination nini azana toute la parole yeye yako na neno lote Satan azana makasi susu te shetani na makari alléluia amina donc kusema
il faut qu'on soit parole na place na yango. Inabidi kubeba neno fasi yayo. Il faut qu'on soit parole na place na yango. Inabidi kubeba neno pa fasi yayo. Toti kotanga écriture. Tunatokea kusoma andiko. Totanga yango de temps en temps. Tunaisomaka kila mara. Totanga yango de temps en temps. Tunaisomaka kila mara. Mais lelo tolingi to avancer nango suspect muke. Leo tunapenda kusonga nayo kidogo. Toyebi lisolo bien. Tunajua mambo mzuri. Jésus azalaki na ba apôtre. Yesu alikuwa na wanafunzi. Asali ba miracle. Akafanya miujiza. Asali ba miracle. Akafanya miujiza. Mukolo wana lieba kota bango nyonso na kati ya yebei na kati ya boatu biebei na bango. Jua bote benja mchombo wala mchombo. Mais mukolo wana ile wakati alobi te. Anasema pana. Bino boleka bongana leki kuna na kena nokobondela nzambe. Yeye mwingia mchombo mimi nenda ingama nikaombe Mungu. A précédé bango. Yeye alibatangulia. Jésus a précédé bango. Yesu alibatangulia. Yesu loba trop hein. Yuko nasema ya mingi. Yeye a précédé bango. Yeye alibatangulia. Bango bazoya siko na nzela. Bobe kona kwa mundia. Bango nyonso baza na mai. Bobe wote beko mumbari. Bazo pesa ba témoignage. Beko naleta ushuda. Bazo pesa témoignage. Beko naleta ushuda. Wana saki, wana un vrai prophète. Huyu ni nabii wa kweli. Toyambi prophète ya solo penza. Hapa tunapata nabii wa kweli. Haleluya. Amina. Asali ba miracle. Anafanya miujiza. Asali ba miracle. Anafanya miujiza mingi. Asali makambo ebelebele. Anafanya mambo mingi. Alobi. Banasema. Bazoloba. 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 Banasumuria. Tout à coup. Kwa ghafla. Likolo est changé. Mambo inabadilika. Na butu. Busiku. Likolo est changé. Mambo inabadilika. Mupepe bandi. Pepo ikaanza. Sikoza nanga de très près. Mungu ananifuata mzuri. Likolo est changé. Mambo inabadilika. Mupepe ya makasi. Mvula ikakuwa upepo ya kwa mingi. Mupepe ya makasi. Pepo ikakuwa mingi. Mupepe ya makasi. Pepo ya mingi. Yoka ba potre likambo liboso balobaki. Mushike kile banafunzi balisema. Au secours. Oh msaada. Au secours. Msaada. Au secours. Msaada. Ba potre bazalaki na posa ya au secours. Banafunzi balikuwa lazima na msaada. Oh, le monde naye dunia aujourd'hui leo a besoin de quelqu'un pour secourir le monde. Iko na lazima na mtu ndio kutekesha dunia mzima. Mukili mobima bazo senga lelo au secours. Dunia mzima iko na lomba msaada. Seigneur, on est assez. Bwana tushachoka. Kako sunga biso. Au tuponeshe. Kako sunga biso. Au tusaidie. Koloba na bango wana. Kusema kwabo. Batu mususu pe bayokaki. Batu bengine balisikia. Mais lokola mupepe zalaki makasi. Sasa vile pepo ilikuwa nguvu sana. Wana ile ndio ya kwanza. Mupepe makasi. Pepo ya nguvu. Ya pili. C'était pendant la nuit. Ilikuwa ni C'était pendant la nuit. Ilikuwa ni usiku. Premièrement, ya kwanza mupepe zaki makasi. Pepo ya nguvu sana. Deuxièmement, ya pili c'était pendant la nuit. Ilikuwa ni usiku. Frère, ndugu, la colonne de feu, nguzo la moto, c'est la nuée. Ni wingo. Les enfants d'Israël, wana Israeli, pendant la nuit, usiku, c'était la colonne de feu. Ilikuwa ni nguzo la moto. Ça c'est pendant la nuit. Ile ilikuwa ni mambo ya usiku. Mais pendant le jour, lakini mchana, c'est la nuée. Ilikuwa ni wingo. Oh, nayo biso pende tozali boye. Shimote vile tuko hapa. Tozana tango moko ezali ya butu. Tuko na wakati ya usiku. Na kati ya butu tozomona 7 étoiles. Na wakati ya usiku tunaona manyota. Les 7 étoiles c'est pendant la nuit. Ile manyota 7 ni usiku. Mais lakini il y a un lever du soleil. Kulambuka kwa jua. Il y a d'abord une étoile. Kwanza kuko nyota. L'étoile qui était là, l'étoile du matin. Ile nyota ilikuwa nyota ya asubuhi. La même étoile est devenue l'étoile du soir. L'étoile ezalaka na role ya kuencourager peuple. Iko na kazi ya kupatia taifa nguvu. Koloba na bango ke meme bomoni molilo eye makasi oyo. Hata wakati busiku buna moi eza quelque part. Lakini ngiza iko fasi moya. Le soleil est quelque part. Jua iko fasi moya. Frère Branham alobi kuna ezalaki Jean Baptiste. Ndio baba sema kule ulikuwa unabatizayo. Nathan oyo ngape nazoloba l'épouse parole mutango Branham. Na hii wakati mimi ninasema na bibi harusi neno ni mimi. Ministeri ya Branham. Lakini huduma ya Branham. Eza ministeri ya encouragement. Ilikuwa ni huduma ya kutupatia nguvu. Avant le lever du soleil. Mbele ya kulamuka.
kuanguka ezalaka na molili ya makasi. kunakalaka Molili ya makasi. ala baridi ya nguvu sana. Alobi na mokili bo pedre te, bo banga te mo eza quelque part. Anasema mshongope yuwa ikufasi moya. Alors, Nayo bapotre bazalaki wana. wanafunzi walikuwa pale. Au secours, Msaada. au secours, Naria msaada. au secours, Natafuta msaada. au secours. Natafuta msaada. Ah. Mutu azoya kosunga bango abandi koya. Mtu mwenyewe kubasaidia anaanza kuya. Mutu oyo azosunga bango azoya. Mtu wa kubasaidia hayako na kuya. Mutu oyo mokili mobimba bayebaka kia kosunga bango abina zoya. Mtu mwenyewe dunia mzima anajua kwamba atasaidia kuya. Manieri ya koya. Lakini namna yake ya kuya. Manieri ya mutu azosunga bango, manieri ya koya. Namna ya ule mtu anasaidia kama mtu namna yake ya kuya. Eza manieri moko inhabituel. Ni namna ila mzobele bote. Eza manieri moko moye mutu andimango eza te. Ni namna ya mtu kuitikia hainako. Plus au moins bazanga na bango mutu asunga bango bakufa. Zaidi watu wanapenda mtu basi. Ke bakufa na bango. Bakufwe. Ke bamona mutu aya kosunga bango na maniere wana. Kuliko baone mtu kwa kubasaidia mwile namuna. Jésus ayoki cri de détresse. Yesu akashikia lalamiko ya uchungu. Alobi non. Akasema pana. Wana bana nangefo na kesunga. Bale ni watoto yangu milabidi niende Balukela kaye maniere ya kotambola te. Aba kumtafutia namna ya kutembea. Aye vitesse ya bandi kotambola likolo ya mai. Anakuambia anaweza kutembea yulu ya mai. Oye bisuki mulili eza makasi mupepe makasi. Banasema msiku Mungu wa nguvu na pepo kwa nguvu. Mwe éclairage ke ya mike. Éclairage ya mike. Unaweka tuma éclairage kwa kidogo. Neti moi flou. Sawa kweushi. Neti moi flou. Sawa vile kweushi. Bazo mona bien te. Abaone mzuri. C'est pour cela même tango événement yaki. Ndio maana hata wakati mambo yafanyika komona ngo bien te. Bato wanakosa kona mzuri. Il faut kotala ngo na sens correct. Inabidi kona mnamna mzuri. Bango bazo vérifier. Wao wako chunguza. Ba vérifier. Wanachunguza. Bamoni mutu azotambola na mai. Bakaona mutu anatembea yulu ya mai. Balobi jamais. Bakasema kamwe. Omwe kutu tobunda na mupepe na biso. Ni mzuri tuko mai na ipo na mutu azotambola na mai boy. Kuliko tuone na mutu anatembea pa mai. Batu bazana mukili kuna. Batu wale walikuwa mutu. Bayokaki ba potre bazolela au secours. Bakashikia banafunzi wanalalamika msaada. Bayoki mbala moko secours esili. Paka pale msaada ikaisha. Bayoki échanger fantôme. Bakageuza kusema mufu. Fantôme. Frère, okoyako changer lobeli bamba. Utakuwa kugeuza misemo kwa plus parole. Bibi harusi. Nazo senga na bino bozala ne lobeli ya bien. Bina muloma mkwena misemo ya mzuri. Il faut bozala ne lobeli ya bien. Inabidi mkwena misemo ya mzuri. Bino bosenyo secours. Mama na loma msaada. Bango de basenga ki au secours. Wajo murtafuta msaada. Msaada. Alobi bon nazoya. Lakini anasema mimi nakuya. Yepi alobi nga nazoya. Yeye mwenyewe anasema mimi nakuya. Na répéter les choses. Manière ya koya na ye. Namna yake ya kukuya. Soki Jésus. Kama Yesu. Azoki pirogue. Alibeba mtumbu. Atie monter. Anapanda, anabeba démarrer. Anakuya. Azoya. Anakuwa ina mdula. Alobi eza sans bien. Wanasema anjo Yesu. Mais ye ayebo ete. Yes, kwa mwili na muna. Kotambola na mai. Yeye anaweza kutembea yule mai. Soki matu ye pa mati. Wakati kiti ye pa kiti. Wakati baba anashuka yeye anashuka. Wakati baba anapanda yeye anapanda. A changer manière ya kolela. Anageuza msemo. Eko fantôme. Anasema mufu. Fantôme. Anasema mufu. Fantôme. Mufu. Alléluia. Amina. Mes frères, vous voyez? Ndugu mnaona? Même dans les messages. Hata mjumbe. Même dans les messages. Hata ndani ya ujumbe. Bato baseka kio secours. Watu wakalilia msaada. Bosani ministère ya Frère Branham. Bato babosani biti ya ministère ya Frère Branham. Watu wanasabu kifukusia cha ujumbe ya ndugu Branham. C'est pour cela que j'ai dit. Il faut te le pourquoi toute la Bible ba promesse zébélé. Dieu a nini mu Biblia mamalako. Dieu a choisi seulement deux. Lakini Dieu a choisi à cet seulement deux. Les messagers prophètes va faire
deux choses. eko nenda tu kubitu biwili Koswango lokola masekite. mushibebe sana La miza promesse est ébellée. malako ni Ba abi Jean 14:12 ezali. ba Jacques Ba Luc 17:30 ezali. Luc 17:30 La promesse ezali. malako ni mingi Mais lakini Moussa Koli alobi, yeye akasema ce messager prophète va faire deux choses. huyu nabii mleta ujumbe atafanya vitu viwili. Premièrement, selon Malachie 4. Kitu cha kwanza kufuatana na Malaki 4. Et deuxièmement, selon Apocalypse chapitre 10. Na cha pili ni kufuatana na Ufunuo 10. Et na pourquoi Apocalypse chapitre 10? jua nini Ufunuo sura ya 10? Frère, sœur, na message oyo. Jua ndugu dada na hii ujumbe. Azala na vie ya parole. Hakuna maisha neno. Il faut ba vérité oyo efungwami na Apocalypse chapitre 10. Divinement. Inabidi ukweli yenye kwa Ufunuo 10 ya kimbingu. Ba vérité wana nde ekoramene. Na ile ukweli ndio atarudisha la foi de père à leurs enfants. Imani ya baba yabo kwa watoto yabo. Donc si mtu atei Matthieu comme na Apocalypse chapitre 10 te kama mtu anahubiri asifikia ku véritable foi. Imani ya kweli. Oyo ya batoma ekozonga na église wana te. Imani ya kweli ya batoma itarudia mwile kanisa. So mtu alobi ke ezalaka exposé frère Branham matangaka yango. Kama mtu anasema iko yenye kutiliwa avai bi matangaka yango. Mbele ya yeye kutoka risoma. C'est pour cela akomelaki même Levi. Joko maana leta tama obisi. Aselaki Levi lettre audio. Aselaki Levi lettre audio. Alifanya lettre audio. Akomelaki ye mukanda alobi na ye. Atindeli ye ba parole. Akamfonyesha mkanda na akamtumia neno. Abi Levi. Akamwambia ndugu Levi. Na place uono komi boye. Pafasi ile nafikia. Kota boye te mais koma boye sala boye koma boye. Usifanye hivi antika hivi. Pourquoi ayebeki ke message wana batu bakotanga yango. Jua nini alijua kwamba ile ujumbe bana taisoma. Alors azalaki vigilant. Na lakini alikuwa mkalamushi. Pona ko vérifier yango malam. Njoo kuchunguza ile mzuri. Ba changer malamoko. Bakageuza mara moja. Oyiba loba. Au secours. Msaada. Au secours. Msaada. Ba changer. Bakageuza mara moja. Fantôme. Mufu. Fantôme. Mufu. Fantôme ngo nani? Mufu ni nani? Huyo fantôme yene leko nani? Huyu mufu alikuwa na uso ni nani? Oyo alobi mutu ya elongi munene bondeni. Oyo mutu ya elongi munene bondeni. Mutu mwenye kwa na uso ya munene ni nani? Oyo mutu alobi non c'est la venue du Père. Yeye anasema ni kuja kwa Baba. Oyo mutu Baba. alobi non la venue de Jésus. Mwingine anasema oyo alobi non c'est la venue du Saint-Esprit. Wala ni kuja kwa Baba. Non c'est la venue. Wala ni kuya ni kuya. Mutu na mutu azali ko pesa explication oyo yeli nga pesa. Kila mutu analeta kufasiria kule yeye mwenye anapenda kuleta. Alléluia. Amina. C'est pour cela. Ndio kwa maana mukolo wana ile wakati bapôtre bamitume bashanjaki elobeli. Bakageuza msemo. Bashanjaki elobeli. Bakageuza msemo. Frère, ndugu, message est très clair. Ujumbe iko wazi. Message est très clair. Ujumbe iko wazi sana. Jésus, Yesu, l'ange du Seigneur, malaika wa Bwana, biso tote ya 3 diété. Shia tuhubiriaki ba Mungu tatu. Mais frère vraiment Dieu est comme une règle à 3 pieds. Ndugu mama anasema Mungu yuko saa anatawala. Lati boezaka na ezali na makolo misatu. Sa vile iko na mikulu tatu. Lokola esikoyo. Sa vile hiki. Libaya moko. Mbao moya. Mais bateli yango ndire eza na 3 lignes. Lakini wanaifanya na kwa sana mikulu tatu. Mais 3 lignes wana 3 lignes wana kangama esika moko. Ile mikulu tatu inabambana fasi moya. Ezo sala teke nzambe moko azali za 3 dieux. Ile haifanye ya kwamba Mungu moja. Un seul Dieu. Lakini Mungu moja. Mais un seul Dieu. Lakini Mungu moja. A 3 dispensations. Eko na makazi tatu. Afandi boye. Anekala hivi. Mais il y a un problème. Lakini kuko mambo. Nzambe wana. Ule Mungu. Nzambe azali acteur. Ule Mungu ako mtendaji. Nzambe azali acteur. Mungu ni mtendaji. Nzambe azali mutoyo azwaka ba forme. Ni Mungu ni mtu anabeba maumbo ya kwa chana. Un seul Dieu. Mungu moja. Mais azwaka ba forme. Lakini anabeba maumbo ya kwa chana. Première forme ya Nzambe. Umbo ya kwanza ya Mungu. C'était le logos.
logos. ilikuwa ni logos. Les logos, c'est parce que c'est ça le premier. La première forme. Jo umbo ya kwanza ilikuwa ni logos ndio ya kwanza. Liboso kuna Nzambe azalaki na forme te. Lakini kule kumwanzo Yesu kwa na umbo. Nzambe atonzaki mokili mobimba boy. Ni kusema Mungu anataka dunia mzima mpaka hivi. À ce moment-là, il n'était pas Dieu. Na mwili wakati Yesu kwa Mungu. Azalaki meme na batu ba kuadore yete. Ashikuwa hata na watu wakaanza kumabudu. Mais Nzambe asali. Lakini Mungu asali Nzambe yemoko amisaleli corps. Yeye mwenyewe Mungu akaditungia mwili. Nzambe amisaleli corps. Yeye mwenyewe akaditungia mwili. Ezateke baboteli Nzambe mwana. Hapana kwamba balimzalia mtoto Mungu. Frère Branham alobi. Ndugu mama alisema. Ezana l'enfant créé. Mtoto mwenye kuumbiwa. Et l'enfant engendré. Na mtoto mwenye kuzalikwa. Il y a un enfant engendré. Et il y a un enfant créé. Alléluia. Amina. Adam est un enfant créé de Dieu. Nous sommes un enfant unique engendré du Père. Engendré du Père. Un enfant engendré du Père. Jésus. C'était qui? C'était qui? C'est le logos. Logos en d'autres termes. Le fils de Dieu. Ah, ok, c'est qu'un fils de Dieu bandi. Le fils de Dieu. La théophanie de Dieu. Frère Branham dit, qu'est-ce que la théophanie? La théophanie, c'est un corps sans vie. Alléluia. La théophanie, c'est un corps sans vie. C'est pour cela, ceux qui te l'ont mis na tente oyo, wakende kokota na tente mususu. Ceux qui tente eza détruit, kokota na tente mususu. Mutu yazalaka awa, Pasteur Ben, ndenge ayaki na mokili mutu amonaki ete. Soki alingi longwa na mokili o mutu akotikala pe komona yete. Frère Branham alobi totikala komona na les uns les autres te. Soki otuni Pasteur Ben, ogabi mutu na nga pasi. Alobi mutu na nga pasi. Makolo na mutu na nga pasi. Ma tête me fait mal. Mes jambes me font mal. Mes bras me font mal. Toi c'est qui? Toi c'est qui? Mutu na nga esala nga pasi. Makolo na nga pasi. Yo nani? Kolonzoto wana azali. Kolonzoto, le propriété de ce corps. Azali. Batu bakomi na hôpital. Oh frère Akei. Batu babandi kolela. Allô frère. Frère déjà Akei. Mais ce que l'hôpital au côté frère alali wana. Auquel hôpital au côté frère azawana. Zokande koloko. Lokola Akei. Oh yetikali wana ezali lakika Caracas. Et botamaka corps sans vie. Un être surnaturel qui quelque part. L'air beti mbata un être wana akoti. Ceux qui babeti mbata mwana être wana ezokota te. Babouge ezokota te. Babengi ye morde. Pourquoi? Pour mutu wana koti te. Mais ce qui mutu wana koti, nzoto wana ezivi. Nzoto wana ezivi. Mutu wana pe soki abadi ko bima kende. Meme botie ba kamera. Kotika la komone ndenge azo kende te.
théophanie, Lakini teofani Nzambe akenda côté la biso corps moko kuna de l'autre côté. Mungu anatutegea mwili ingine ile ngambo. Soki obimi na nzoto oyo, Unatoka mwili. okei okoti na nzoto wana. Unaenda unaingia mwili Mungu anaenda kutayarisha. Lero okoti na nzoto wana. Wakati unaingia mwili. Okoti na nzoto ezali rajeuni. Unaingia mwili yenyewe kwa mpya. Alléluia. Amina. C'est pour cela. Kwa maana Nzambe amisalela corps. Mungu anaenda kutengenezea mwili. Nzambe amisalela nzoto. Mungu anaenda kututengenezea mwili. Nzambe amisalela nzoto. Wakati Mungu anatufanyisha mwili, ye moko Nzambe akoti na kati ya nzoto wana. Yeye mwenyewe Mungu aliingia mwili. C'est pour cela que tu lis l'écriture bien. Kwa maana kama unaangalia maandiko mzuri, ukanisa Bible zako se contredit. utaona kwamba Biblia inapinganisha. Bible zako se contredit. Nayo Biblia haipinganishane. Balobi personne n'a vu Dieu. Banasema mtu atamwashikwa na Mungu. Po mutu amona Nzambe, naye ndio mtu kwa na Mungu, il faut kaka mwana alakisa ye. Inabidi mtoto amoneshe Mungu. Soki omoni fils de Dieu wana, kama unaona yule mwana wa Mungu, omoni theophanie ya Nzambe ndenge Moïse amonaki. Unaona kila kimwili kia Mungu vile Musa alikiona. Na kati ya theophanie wana, ndani ya ile mwili ya theophanie, Nzambe azana kati. Mungu yuko ndani. Il faut Nzambe asunga yo. Inabidi Mungu akusaidie par la révélation. C'était une façon, vraiment, c'était une façon. Nzambe azalaki invisible. Mungu mwenye ashwaze kuonekana. Akomaki na posa comme un peu plus près na batu. Anafanya namna kwa karibu na batu. De façon que ce qui mutu akoti n'esprit. Namna kama mtu anaingia mkiro. Amona meme kaka mwana wana. Toru wana. Aona hata ile mwili ya Theophanie wana. Ile mwili ya Theophanie ule mtoto wake. Soki Theophanie wana. Kama ile mwili ya Theophanie. Fils de Dieu wana. Mwana wa Mungu ule. Akoti na kati ya mutu. Anaingia ndani ya mtu. Na Dieu le Père invisible. Na ule Mungu c'est que babengi la plénitude de Dieu. Ni kusema naita utele Mungu. Alléluia. Amina. C'est pour cela. Kwa maana wala ndeloko de très près. Mfuate karibu sana. Leo Nzambe bandaki ko créer. Wakati Mungu anaanza kuumba, jeji Mungu akasema, créons l'homme à notre image. Tuumbe mtu kupicha yetu. Frère Benham alobi c'était qui? Ndugu mama anasema alikuwa ni nani? Alobi c'était le père et le fils. Ndugu mama anasema alikuwa ni baba na mwana. Question réponse sur la Genèse. Ni katika mahubiri question réponse sur la Genèse. Question réponse sur la Genèse. Créons l'homme à notre image. Tuumbe mtu kumfano wetu. C'était qui? Alikuwa ni nani? C'est Dieu et le fils. Ni Mungu na mwana wake. Alléluia. Amina. Frère biton di maka divinité batabi bongsel bandi maka wana te. Ndugu shia tushikeke bu Mungu bule bantu ba. Biton di maka divinité ya bibongiseli wana te. Shia tushikeke bu Mungu sava denomination hapana. Biton di maka divinité oyo ya message. Shia tunachika bu Mungu ba ujumbe. C'était qui? Alikuwa ni nani? C'était qui? Alikuwa ni nani? Dieu et le fils. Mungu na mwana wake. Ba créer mutu. Bakaumba mtu. Premier mutu ba créer qui ezalaki Adam te. Mtu wa kwanza ule baliumba shikwa Adamu. Adamu n'était pas l'homme créé. Ashikwa mtu mwenye kuumbiwa. Puisque kwa sababu Adam s'est tiré de la terre. Adamu eko mwenye kutosha ku ulongo. Et frère Branham dit. Ndugu mama anasema eloko liboso ebimaka na mokili oyo. Kitu ya kwanza kilitoka mu dunia. Oyo etelema na mokili oyo. Kila kilishimama mu dunia. Ezalaka nzete te. Aikuye. Ezalaka nzete te. Aikuwa muti. Ezalaka matiti te. Aikuwa ezalaka eloko moko boye te. Aikuwa kitu yoyote. Eloko liboso etelema na mokili boye. Kitu ya kwanza kilishimama mu dunia. Ezalaki Adam. Alikuyaka ni Adamu. Soko kei na Genèse chapitre 2. Kama unaenda kumwanzo sura ya pili. On dit voici les origines des cieux et la terre. Wanasema tazama mwanzo ya mbingu na dunia. Même na Bible na début. Hata ku Biblia ku mwanzo ya Bible sala erreur te. Biblia ikufanya kosa. Et le bâtiment que des terres et des cieux. Non. Quoi? Des terres ba mabele bele ya bulongo na basiye bele non. Ba mbingu ya mingi hapana. Au commencement, ku mwanzo Dieu créa
les ciels Mungu akaumba mbingu et les cieux. na mambingu. Likolo moko Kitu kimoya nini mabele moko buloko ba moya makolo ebele. lakini mambingu ya mingi. Frère Branham leraye. Ndugu mama wakati Alors c'est exact. akasema ni kweli. On a 3 ciels. Kwa sababu tuna mambingu. On a premier ciel, tuko na mbingu ya on a kwanza, deuxième ciel et on a troisième na ciel. tuko na mbingu ya tatu. C'est que dès le début là-bas, Ni kusema kula Dieu kumwanzo avait déjà créé ces 3 ciels. Mungu aliumba mambingu tatu. C'était Paul. C'était Paul. Ilikuwa ni Paulo À son époque, wakati il yake est entré jusqu'au 3e ciel. akaingia hata kumbingu ya tatu. Il a vu des choses qu'il ne pouvait même pas expliquer. Aliona vitu vyenye siwezi hata kufasiria Parce que ce n'était pas son kwa temps. sababu ilikuwa wakati yake. 15 ans durant. Kisha Le miaka frère Branham dit, ndugu mama anasema les messagers prophètes de cet âge, muleta ujumbe lui aussi il wa était entré dans le 3e ciel. tayari nyamu Il a vu un trône. akaona kiti Et ya enzi. ce que Paul ne pouvait pas expliquer, Kile Paulo ashupasha kufasiria. William Mario Branham a expliqué Ndugu cela. Branham yeye anakuwa kufasiria ile. Alléluia. Amina. Alors écoutez, Sasa mshikie. sous forme de fils, Muumbo ya mwana, sous forme de fils. muumbo ya bana. Écoutez maintenant ce que frère Branham dit. Mshikie sasa kile ndugu mama anasema. Apocalypse Apocalypse chapitre 5 deuxième partie. Ufunuo sura ya 5 sehemu yake ya pili. On va débuter au paragraphe 164. Taanza usomi yetu mu paragraphe 164. On va descendre un peu. Tutashuka kule chini. Écoutez bien. Mshikie mzuri. Jésus, Yesu Viligil. mkato. N'est-ce pas? C'est comme ça, pasteur. Jésus, Yesu Apocalypse chapitre 5, deuxième partie. Ufunuo sura ya 5 Prêcher. Prêcher le 18. Frère, venez un peu voir mes yeux. Le 18, 6e mois 61. Le 18 6 61. Au paragraphe 64. Mparagrafu yake 64. Parce qu'il y a des gens qui se limitent seulement à 3. Kwa sababu kuko bantu wanashimamia tu tatu. Oh, frère Branham avait dit 4. Naye ndugu mama asema 4. Il y a des citations que frère Branham dit 4. Kuko maandiko ile ndugu mama asema 4. Il y a d'autres citations il dit 3. Na ingine anasema Mais il y a des citations qu'il a dit 4. Kuko mashairi ile anasema 4. Écoutez un peu. Mshikie kwanza. Paragraphe 164. Paragraphe 164. Jésus, Yesu Viligil. mkato. Le nom de Jésus Jina la Yesu dans les évangiles, muendili, dans les évangiles, ndani ya maendili porte 4 titres de fils. iko na vipande 4 vya mwana. Les noms, écoutez un peu, je vais répéter. Jésus, Yesu, le nom de Jésus, Yesu, jina la Yesu, le nom de Jésus jina la Yesu dans les évangiles maendili porte 4 titres de fils. iko na majina 4 ya mwana. Alléluia. Amina. Mais la venue du Seigneur, Lakini kuja kwa Bwana, il y a 3 venues du Seigneur. kuko kuja 3 kwa Bwana. Mais le nom de Jésus Lakini jina la Yesu dans les évangiles maendili porte 4 titres de fils. iko na majina 4 ya mwana. Ah, maintenant c'est différent. Sasa inachana. Les quatre noms de fils dans les évangiles Lakini majina 4 ya mwana mwendili est différent iko yenye kwa chana des 3 venues du Seigneur. na kuja 3 kwa Bwana Est différent kwenye kwa chana des 3 dispensations. na kukabula 3 kwa vizazi. Maintenant écoutez Sasa mshikie les 4 titres de fils. ile majina 4 ya mwana. Oh, les fils, Naye mwana c'est le logos là-bas. ni ule logos, La colonne de feu là-bas. uzala moto kule. Frère Branham
dit, Wanasema la colonne de feu n'est pas Dieu. nguzo la moto haina Mais Mungu. Dieu était dans la colonne de Lakini feu. Mungu alikuwa ndani ya nguzo la moto. Pourquoi? Juu ya nini? Tous ces corps, Mwili yake yote c'était des corps sans vie, sans Dieu. ilikuwa ni mwili bila kuiona, lakini La ilikuwa ya Mungu. théophanie, Lakini theophania pour la colonne de feu, wala nguzo la moto pour les logos, wala logos ce sont des corps sans vie, ni mili sans Dieu bila dedans. bila Mungu ndani. Quand vous voyez la colonne de feu, Wakati unaona nguzo la moto, c'est que dans la colonne de feu, kama ndani ya nguzo la moto c'est la plénitude de Dieu invisible. ni utele ya Mungu unashonekane. Pour voir le Dieu, le Père, le Dieu invisible, Yako na Mungu Baba il unashonekane. faut que le Fils vous le montre. Inabidi mwana akoneshe yeye. Si le Fils ne te le montre pas, Kama mwana shikoneshe tu ne Baba, connaîtras pas Dieu. hautajua Mungu. Alléluia. Amina. C'est pour cela, Ndio kwa maana dans les évangiles, mumainjili il y a 4 titres de fils. kuko majina 4 ya mwana. Frère Branham dit, Ndugu baba le sema, savez-vous? unaijua Jésus, Yesu en tant que fils, sawa mwana a 4 titres dans les évangiles. eko na majina 4 mwenjili. L'un, Ya kwanza c'est le fils de David. ni mwana wa Daudi, L'autre, mwingine c'est le fils ni d'Abraham. mwana wa Abrahamu, L'autre, watatu c'est le fils de ni l'homme. mwana wa muntu, Et l'autre, na le fils de Dieu. ni mwana wa Mungu. Est-ce que vous écoutez ça? Eti mnasikia hii? Ça complique beaucoup les gens parce que les gens se limitent seulement à 3. Ikuna zuru bantu kwa sababu bantu Il y a wanashimania des tu. citations Kuko mashairi. que Frère Branham dit 4. Ile ndugu mama anasema 4 Et les gens ignorent le fils d'Abraham. na bantu wanasabu mwana wa Ibrahimu. Alors, Nayo la venue du Seigneur, c'est 3. kuja kwa Yesu ni 3. Les quatre, les noms de Jésus dans les évangiles. Jina ya 4 ya Yesu mwenjili Comme fils. sawa mwana. Or, le fils, Nayo mwana le même fils qui était là-bas, ule mwana mwema alikuwa kule. qui disait, Ule anaanza kusema j'ai joué auprès de mon père. nilianza kucheza pembeni ya baba yangu. J'ai été créé avant Niliumbiwa mbele. même qu'il y ait un atome. Akukwata nyota moya wala atome. C'est pour cela, Ndio kwa maana dans la brochure, qui est ce Melchisedec? kati ya mahubiri imesedeki Frère nani? Branham me dit, Ndugu mama anasema parce qu'Abraham avait vu Melchisedec. kwa sababu Abrahamu Avait vu Melchisedec. alionaka Oh, Melkisedeki. si Abraham avait vu Na Melchisedec, kama Abrahamu aliona Melkisedeki, on va dire qu'Abraham avait vu Dieu. ni kusema Oh, Abrahamu Abraham aliona Mungu. n'a pas vu Dieu. Leo Abrahamu ashikonake Mungu. Alors, Melchisedec, Akasema Melkisedeki c'est la deuxième position de ni Dieu. msimamo ya pili ya Mungu. Melchisedec, Melkisedeki c'est la deuxième position de ni Dieu. msimamo ya pili ya Mungu. Melchisedec, Melkisedeki la colonne de feu, la moto, le fils de Dieu, mwana wa Mungu, la théophanie de Dieu, wala teofania ya Mungu. tout ça, Hivi vyote c'est un corps céleste de Dieu. ilikuwa ni mwili ya kimbingu ya Mungu. Dieu, Mungu dans ce corps-là, mwile mwili il ne pouvait pas sauver un humain comme vous et moi. ashikwezi kokoa mtu sawa na mie. Il ne pouvait pas sauver un être humain comme vous et moi. Ashikwezi kokoa mtu sawa na mie. Le fils de Dieu là, Mwana wa Mungu qui était Dieu, yeye alikuwa Mungu. c'est lui que Moïse avait vu. Ule mwenye Musa alionaka, C'est lui qui a appelé Moïse. ule mwenye alikaka Moïse, Moïse. Musa C'était Jésus. alikuyaka ni Yesu. Et c'est Jésus-là, Na ule ce Yesu n'est pas ce Jésus que Marie avait enfanté. aina ule Yesu Maria C'est alizalaka. Jésus-là, Ule Yesu c'était le Père. alikuwa ni baba. Or, le Père Ayo baba était toujours dans son Fils. alikuwa tu ndani ya mwana wake. Quand Abraham a vu la colonne de feu, Ibrahim aliona kuzala moto. quand Abraham, Moïse a vu quelqu'un passer comme un homme, Wakati Musa anaona mtu anapita saa mtu, c'était la deuxième position de Dieu. ilikuwa ni msimamo wa pili ya Mungu. Dieu dans son Fils. Ndio Mungu ndani ya mwana wake. C'était Dieu dans son Fils. Ilikuwa ni Mungu ndani ya mwana wake. Alors, Nayo si on dit par exemple, kama anasema kwa mfano le Fils de l'homme, mwana wa mtu dans Pasteur Ben, ndani ya
mchungaji Ben. En d'autres termes, Kusema kwingine, tout Dieu, Mungu wote. tout Dieu, Mungu wote. dans Pasteur Ben. Ndani ya mchungaji Ben. Parce que ce fils-là, Kwa sababu ule mwana, c'est lui qui transportait le Père. yeye ndio alibeba baba. Le fils-là Ule mwana était le corps de Dieu, ilikuwa ni mwili ya mais Mungu. le corps céleste. Lakini mwili ya kimbingu. C'est pour cela, dans ce corps-là, Ndio kwa maana mwili il ne pouvait pas pardonner le péché. ashikuwezi kusamea Parce madhambi. que ce corps-là Kwa sababu ile mwili ne pêche pas, haitendeke ne dhambi. meurt pas. Haikufake. C'est un corps Dieu. Ni mwili muntu. Alléluia. Alléluia. Amina. Vous voyez, Mnaona? c'est pour cela, Ndio kwa maana les apôtres ont dit seulement fantôme. wanafunzi wakasema Mungu. Fantôme. Wakasema Mungu. Fantôme. Pourquoi? Johnny. C'était très difficile. Kwa kigumu sana. Frère Branham dit, Ndugu mama anasema j'ai oublié la place quelque part, na sababu nafasi moja il y avait quelque chose là que les gens disaient qu'il y a quelqu'un qui était parti chercher de l'or kulikuwa kintu kimoja kile bantu wanaanza kusema mtu anaenda kutafuta dhahabu dans les montagnes. mumulima. Je vais lire ça même l'autre jour. Dans les Tasoma ile tasi montagnes. kwingine mumulima. Et la place là était restée une place en tout cas un peu comme une place difficile. C'était comme un monstre était là. Kusema ile fasi kabakia saa mufe ko pale. C'était une place qui était comme une superstition. Ni kusema kwa Quelque fasi- chose de flou. wala fasi yenye kwa yeushi tu. Frère Branham dit, Ndugu mama anasema quand j'étais là, wakati mimi moi kule j'ai dit, j'irai jusqu'à là-bas. ndugu mama akasema mimi nitaenda mpaka kule. Moi-même, je vais tout faire pour voir les monstres là. Mimi nitafanya yote ndio nione ule monster. Frère Branham dit, comme c'était pendant la nuit, Ndugu mama anasema sasa vile ilikuwa usiku. j'avais ma torche électrique Nilikuwa na taa yangu wala torche yangu. avec la petite torche là. Na kale ka torche kalo. J'ai essayé de bien vérifier. Nikapima kwanza kutafutisha mzuri C'était pale. toujours flou. Ilikuwa paka peushi. J'ai dit non, Nikasema hapana. je vais rester ici Tabaki hapa. jusqu'à ce que le soleil vienne. Paka pale yua Il dit, mais ikalamuka. quand le soleil était venu, Naye akasema wakati yua ikalamuka, tout ce qui était comme de flou, vitu vyote vilikuwa ni sabi yeushi. alors le soleil Yua est venu chasser inakuwa kwa nyuma. l'obscurité. Ubule bushi. Quand le soleil était venu, Wakati yua ilifika j'ai ilamuka. dit, mais non, Nikasema hapana. ça ce n'est pas un monstre. Huyu ana mufu Il wala dit, mosi. grâce au soleil. Kupitia neema ya jua. Alors nous aussi, Na il yeye faut que le soleil vienne. inabidi yua ikuye. Il faut que le soleil vienne Inabidi jua ikuye. pour nous éclairer. Itwangazie. Si c'était pendant le jour, Kama ilikuwa ni mchana, les apôtres, wanafunzi ça pouvait avoir même un équilibre. Hein? saa zingine ilipaswa kuwa hata na kamsimamo. Non, malgré dans l'eau, Hapana, ingawa mais mumai. cet homme-là, c'est Jésus. Lakini ule mtu anakuya ni Yesu. Pendant la nuit, Lakini ilikuwa ni usiku. dans l'eau, il vient sur l'eau. Yulu ya mai yako Il dit, nakuya. non. Wakasema hapana. Si c'était pendant le jour, Kama ilikuwa ni mjua kati. oh, non. Maître azotambola likolo ya mai. Mwalimu anatembea yulu ya mai. Mais éclairage ezate. Lakini éclairage iko yake Il iko. faut la lumière Inabidi pour mwangaza. nous éclairer. Kutuangazia. Alléluia. Amina. Écoutez ça bien. Msikai mzuri. Un jour, on était à la réunion des ministres. Siku moja tulikuwa mkusanyiko wa Il y avait un ministre. pasteur. Tulikuwa mchungaji. Il dit, si tu me montres que Jésus est venu, Kama tunaniambia kwamba Yesu ashakuya, habite kokabola salaire nayo. mimi nitakawanya malipo yako. Tokabola salaire Tutaanza nayo. kabulana malipo yangu. Bapesi 1h30, bapesi 1h30. Bakabula 1h30 na 1h30. Ça va? Il a bandi. Yeye akaanza Atuni mituna. Atuni s'il est venu. S'il est venu. akauliza S'il kama est venu. shakuya, kama S'il est shakuya, venu. kama shakuya. Comme ça, il n'y a pas de problème. Wakati Message message eza message na biso teza message à frère Branham. Nikamwambia Le sasa problème ezali iyo ifo ndima frère Branham na mobimba. mambo ni wewe uitike ndugu Branham. Alléluia. Amina. Alors, Nayo le fils de l'homme, mwana wa mtu, le fils de Dieu, mwana wa Mungu, le nom de Jésus jina la Yesu dans les évangiles
comme fils. mumaendili sawa mwana. C'est la plénitude de Dieu dans son fils. Ni utele ya Mungu ndani ya mtoto yake. C'est le même Dieu qui était avec avec Moïse. Ni Mungu mama alikuwa na Musa. C'est le même Dieu qui était entré en Jésus. Ni Mungu mama alingia ndani ya Yesu. Le même Dieu que Paul avait rencontré. Mungu mama ule Paulo alikutana naye. Le même Dieu aujourd'hui était entré dans Frère Branham. Ni ule Mungu mama alingia tena ndani ya ndugu Branham leo. Est-ce que vous me suivez bien? Eti mnanifuata Mais mzuri? regardez un peu. Sasa muone sasa. Le fils de Dieu, Mwana wa Mungu, le fils de l'homme, mwana wa mtu, le fils de Dieu. mwana wa Mungu. Dans les âges de l'église, il est venu comme le fils de Dieu. Muvizazi ya kanisa alikuwa sa mwana wa Mungu. Dans les milléniums, comme le fils de David. Milenyo akakuwa sa mwana wa Daudi. Comme le fils d'Abraham. Sa vile mwana wa Abrahamu. La propriété de concession royale. Na mwenye mali ya kifalme. Et aussi comme fils de Dieu, fils de David, fils de l'homme et fils d'Abraham. Sa vile mwana wa Mungu, mwana wa Daudi, mwana wa Abrahamu. Ça, ce sont les noms de Jésus dans les évangiles. Ile ni majina ya Yesu ndani ya Injili. Est-ce que vous m'écoutez? Vous me suivez bien? Eti mnanifuata mzuri? Toi avancez Mouké. Tusonge mbele. Frère Branham, Ndugu Branham, na kati ya colonne de feu, ndani ya nguzo la moto, mutu moko azalaka wana. mtu mmoja alikuwa ndani. Mutu azalaka wana. Mtu mmoja anekalaka mule. Frère Branham dit, Ndugu mama anasema, mutu oyo azalaka na kati ya colonne de feu. mtu ule anekalaka ndani ya nguzo la moto. Mukolo Frère Branham akendeki na Grace May. Wakati ndugu mama enda Kristo Ko prier. jua kuomba Pona tina ya vina ye. jua maisha yake. Na ndenge batu bazoba pona ye. Namna batu wako nasema yule yake. Alobi amoni lokola lumière ezoya. Ni kusema kaona saa nuru kuna Amoni lokola lumière ezoya. akaona saa nuru kuna kuya. Nero amoni lumière ezoya. Hata naona ile nuru. Amoni makolo ya mutu ebandi ko former. Akaangalia miguu ya mtu. Amoni makolo ya mutu ebandi ko former. Akaona miguu ya Mungu tu inaanza Alobi kutunga. azalaki mutu moko costaud. Ni kusema akasema alikuwa ni mtu mnene sana. Il pesait plus de 90 kilos. Alikuwa na buzito wa 90 kilo. Parce que Moussalobi il pesait plus de 100 Ni kilos. kusema ndugu baba anasema alishindia hata L'autre partie, il pesait plus de 90 kilos. wakati alisema anaanza buzito yake ilikuwa ya 90. Et cet homme qui était dans la colonne de fer, Na ule mtu alikuwa ndani ya nguzo la moto. la différence avec Jésus, Achanisha na Yesu, cet homme ici était un berbe. ule mtu Il était un berbe, il n'avait pas de barbe. ashikuwa na mandevu. On va lire un peu. Tutasoma kwanza. On va lire un peu. Tutasoma kwanza. Il y a quelqu'un dedans. Kuko mtu ndani. Mais cet homme-là Lakini ule mtu était un berbe. ashikuwa na mandevu. Attendez. Attendez un peu que j'agrandisse un peu ces choses. Bon, on va lire. Tutasoma. Dieu se révèle à son peuple. Mungu anajifununiwa kwa taifa yake. Prêcher le 13/8 mois 1950. Péché le 13/8/1960. 50 soir. Imaginez-vous donc comment vous vous sentirez. Muwazie namna gani utashikia. Eh bien, mes amis, ni mzuri marafiki. ces choses, Ibintu ce n'est absolument pas quelque chose que vous imaginez dans votre esprit. aina tu kintu kile unawazia muroho yako. Je parle tout aussi direct. Ni kunasema kwa mabaki. Et il me parle tel que je vous parle maintenant. Na yeye akasema na mie sasa vile nasema na mwe hapa sasa. Mutoyo azalaki awa azolo bela frère Branham boy yepe musakoli azoyo ka yepenza. Ule mtu alikuwa munguzo la moto anaanza kusumana na ndugu Branham sasa vile yeye ndugu
kama anasumbuka nabo. Ce n'est absolument pas de l'imagination. Haina tu kuwazia. Vous voyez? Mnaona? J'ai entendu quelque chose partir, Nikasikia kitu kinaenda. marcher. Kenya kutembea. Et j'ai entendu quelque chose marcher. Na nikasikia kitu Et kinatembea. j'ai Na regardé. nikaangalia. Quand j'ai vu les pieds d'un homme, Wakati nikaona mikulu ya il mtu. marchait pieds nus Anaanza kutembea kumikulu bila dans vilato. cette lumière, Muile nuru. venant à ma droite. Yenye kutoka yenye kutoka kuume yangu. Il vient toujours à ma droite. Kila mara yeye anatoka kuume yangu. C'est la raison pour laquelle Ndio sheria ambayo j'ai fait passer la ligne de prière de ce côté-ci. nitaweka mstari ya maombi kungambo ya uume. Il vient toujours à ma droite. Kuyaka kila mara kuume. Et j'ai regardé. Na nikaangalia. Et j'ai vu ses pieds. Na nikaona miguu Et yake. quand il est arrivé auprès de moi, Wakati alifika karibu na mie. c'était un homme grand. Alikuwa ni mtu munene. Il était costaud. Alikuwa munene sana. Il pesait environ 200 livres. Alikuwa na uzito hata 200. Ou 90 kg,7. Wala 90 kg. On dirait il était tout aussi naturel que je me tiens ici. Nikusema alikuwa wa kimwili sa vile niko hapa. Il avait les bras croisés comme ceci. Alikuwa na mikono yenye kufunga saa hivi. C'était pour moi la première fois de le voir. Ilikuwa ni kwangu mara ya kwanza ya kumwona. Sous cette forme-là. Ile umbo. Il s'est avancé. Akasonga. Droit là où j'étais. Paka pale mimi nilikuya. Il baissait le regard. Akashusha macho yake. Il avait le visage lisse. Alikuwa na uso ya lisse. Les cheveux baissés, le regard. Na nywele yenye kufungana. Il avait un visage lisse. Alikuwa na uso ya lisse. Des cheveux sombres qui lui tombaient. Na nywele yenye kumwangukia. On dirait les épaules. Tunaweza kusema yenye kumwangukia kwa son visage était imberbe. Na uso yake ilikuwa na mandevu. Son visage était imberbe. Na yeye ashikwe na mandevu. Il avait un visage lisse. Alikuwa na uso ya lisse. Bisika nyoso okende ko luka musaka azo démontrer mutu azaki na kati ya colonne de feu. Alobaka ki azana mandefu te. Kila mara wakati nenda kutafuta mama azalaka na mandefu te. Ni kusema ule mtu akela nguzo la moto shikana na mandefu. Anjuana azalaka na mandefu te. Ule malaika yako upa nguzo la moto shikana na mandefu. Mais il faut faire attention. Inabidi mkebe hayo. Dala niwe. Ndani ya wingo. Dala niwe. Ndani ya wingo. On dit voici sa barbe. Wakasema tazama ndevu yake. Mais comment mutu ya komi na barbe ndengeni? Joni ni huyu mtu anakuwa tena na ndevu namna gani? Oh l'ange. Hayo malaika. N'a pas de barbe. Ashina na mandevu. Il est imberbe. Yeye ana eko na man. Il est imberbe, pas de barbe. Ni kusema yeye ashina na mandevu. Il pèse plus de 90 kilos. Eko na pesa yulu ya 90 kilos. Alléluia. Amina. Écoutez un peu. Mshike kwanza. Écoutez un peu. Je vais lire quelque chose pour aller un peu vite, rapidement. Nitasoma kitu ndio kwenda haraka. Il y a beaucoup de places qu'il a dit ça. Alors on va maintenant lire comment l'ange vint vers moi et sa commission. Namna kani malaika alikuwa kwangu na kazi yake. Le 17 janvier 1955. Le 17 janvier 1955. Janvier 1955. 1955. Paragraphe 38. Je vais débuter là-bas. Paragraphe 38. Ma mère était déjà sauvée. Mama yangu alikuwa mwenye kuokolewa. Et je l'avais baptisée. Na mimi mbatizwa. Alors je me suis dit. Lakini nikasema. Oh, mon père boit tellement. Naye baba yangu anaendelea na kunywa. Et je me suis dit. Na nikasema. Si seulement je pouvais l'amener à accepter le Seigneur Jésus. Kama tumeleza kumpeleka etike Bwana Yesu Kristo. Je suis sorti. Nikatoka. Je me suis allongé sur un vieux petit grabat dans la chambre de devant. Na nikalala paka graba kule kuchumba mbele. Près de la porte. Pembeni ya mlango. Et quelque chose m'a dit. Na kitu kiwaka nyambia. Lève-toi. Lamuka. Je me suis levé. Nikalamuka. Et je me suis mis à marcher. Na nikaanza kutembea. Je suis retourné dans le champ. Nikarudia derrière moi. Nyuma yangu. Un vieux champ de genin. Ile mashamba ya zamani.
Et là, na kule à plus de 10 mètres, de 10 pieds, burefu hata nikatembea mikulu 10 3 mètres 3 mètres de moi, il y avait un homme. kulikuwa ni mtu Il portait un vêtement blanc. alikuwa mwenye kuvala kanjo mweupe. Excusez, je suis toujours là, je ne sais pas. Oh là 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 là. Pas, non, pas là-bas. Attendez. Comme j'ai pris ça, je n'ai pas. Attendez. Ok. On va débuter au 37. Tutaanza mu 37. On va débuter au 37. Moi, j'ai débuté au 38. C'est pour cela que je ne vois pas ça. Kwa maana mishikone ile. On va débuter au paragraphe 37. Tutaanzia mu paragraphe 37. Écoutez maintenant. Mshikie sasa. Une nuit, Usiku mmoja j'ai vu notre Seigneur Jésus. nikaona Bwana Yesu Kristo. J'ai dit ceci avec la permission du Saint-Esprit. Niko nasema hii na ruhusa ya Roho Mtakatifu. Est-ce que vous m'écoutez bien? Eti mnashikia mzuri. J'ai dit ceci Ninasema hivi avec la permission du Saint-Esprit. na ruhusa ya Roho Mtakatifu. Je crois. Naamini. Je crois. Ninaamini L'ange du Seigneur qui vient à moi malaika wa Bwana mwenye anakuyaka kwangu n'est pas le Seigneur Jésus. aina Bwana Yesu Kristo. Pasteur, c'est comme ça. On a écrit ça comme ça. Je lis sur. Oh là là, attendez. Je lis sur. Ah, ok. Paragraphe 37. Hein? Paragraphe 37. Comment l'ange vint vers moi et sa commission. Du 17 janvier 55. 17 janvier 55. Mes frères, Panduku. il y a des fois il faut penser kokanga mutu malamu. Inabidi ushike mtu mzuri. Ukangie à comprendre que Jésus est venu. Unamushika na unamuonesha kwamba Yesu Frère Branham alobi, ndugu mama anasema ce qui olingi o corriger mutu moko azotonga ndako banotonga ndako na ba matiti wana. Kama anapenda kusaidia mtu mwenyewe Na ba matiti batonga ndako na mama. Na mama yani ile balingaka naye mu mapori. Ce que lobi na ye, o ezali etongeli moko mabe. Ni kusema wewe na yenga mbaya. Ngaza netongeli bien. Mimi nishayenga mzuri. Akoyoka yo lisusu te. Aishita kushikia. Félicité ye nanu. Kwanza Félicité ye nanu. Kumutape kwanza. Après avoir qu'on félicité ye. Kumutapa. Après yebisi tala pendenge mususunga na yebi. Sasa muoneshe angalia namna wana akoyoka bien. Pale atajua mzuri. Mais biso tu koma ko sala discussion na batu wana. Shie tunawekaka bumishana na bantu kuya. Il est venu. Ashakuya. Il est pas venu. Ashakuya. Il est venu. Ashakuya. Quand on sala ba discussion. Tukunafanya mabishano. Tubanda kuna poto koma na likambo malamu. Tuanzie kule nje tufike ku mambo ya kweli. Alléluia. Amina. Une nuit, j'ai vu notre Seigneur Jésus. Usiku nikaona Bwana Yesu Kristo. J'ai dit ceci avec la permission du Saint-Esprit. Niko nasema hii na ruhusa ya Roho Mtakatifu. Je crois. Na mimi naamini l'ange du Seigneur qui vient à moi malaika wa Bwana mwenye anakuyaka kwangu n'est pas le Seigneur Jésus. Aina Bwana Yesu. Il ne lui ressemble pas. Ashifanana hata naye. Selon cette même vision. Kufuatana na ile onyo moja. Ah, est-ce que vous avez la malade? Ceux qui ont cueilli dans la semence n'héritent pas avec la balle. La semence n'hérite pas avec la balle. Frère Branham me dit, Jésus ne pesait pas plus de 60 kilos. Mais l'ange du Seigneur pesait plus de 90 kilos. Si vous faites l'ange du Seigneur c'est Dieu, Jésus c'est Dieu, ça c'est faux. Mais le même Dieu, quand il est à la forme de l'ange du Seigneur, Frère Branham me dit, je ne l'adore pas. Je ne l'adore pas. Pourquoi? Quand Dieu prend la forme de l'ange du Seigneur, il ne dit pas que je suis l'Éternel, je viens.
Yeye shiseme ni kwa milele ni L'ange du Seigneur, malaika wa Bwana, l'ange de l'Éternel, malaika wa Bwana quand il était devant Branham, wakati alikuwa mbele ya Branham il disait, anaanza kusema je viens auprès de Dieu. mimi natoka kwa Mungu, Je viens. mimi C'est natoka comme Dieu qui lui a envoyé. kusema saa Mungu anamtuma. Quand Dieu Wakati est Mungu dans la position de l'envoyer, kama msimamo ya kumtuma, pas moyen que Branham l'adore. hakuna namna ndugu Branham Mais kufutu. quand il vient dans cette forme-là, Wakati alikuwa mwile huko il guérit. anatunza, Il vient avec l'onction. anakuwa na upano, Il guérit même les malades. anatunza hata magonjwa, Il suit même les malades à la maison. anakuwa anafuata hata magonjwa kwa nyumba. Alléluia. Amina. L'ange ici Malaika huyu va te suivre même dans la maison. atakufuata hata kunyumba. Quand on a prié pour toi, Kama nakuombea tu n'as rien vu. aone kitu, L'ange là, malaika il huyu connaît ta maison. anajua nyumba Frère yako. Branham me dit, Mama sema il va même dans les quartiers. yako nenda hata quartier, Il connaît la maison de ses frères. anajua nyumba ya ndugu Il huyu, connaît la maison de ma sœur. anajua ndugu nyumba ya Il dada, peut te suivre même dans la douche anaweza kufuata hata mudushi et te faire guérir na là-bas. kukutunzia mpaka mule mudushi. Alléluia. Amina. Il guérit. Yeye yako natunza Dieu. Mungu. C'est pour cela, frère Branham, Kama ndugu Branham quand il fait l'appel à l'autel, wakati anaita kwa il madhabahu, met les gens à droite. yako naweka patu kuume. Pourquoi? Jua nini? L'ange là reste toujours à droite. Yule malaika anakalaka mpaka Il kuume. marche un peu par champ. Yako natembea mwenye kusenda Il na a un chapeau comme ça. yako natembea mwenye kukunja Frère malako. Branham me dit, Ndugu mama sema même s'il y a combien de milliers de gens, hata kama je les connaîtrai. mitamjua, Mais la forme là, lakini ile umbu il pèse 90 kilos. iko na uzito wa Mais 90 kilo. Jésus Lakini Yesu ne pèse pas plus de 60 kilos. yeye ashipita hata mu. Alléluia. Amina. Cet ange ici Huyu malaika n'a pas de barbe. aina na Mais mandevu. Jésus Lakini Yesu a des yako na barbes. mandevu. C'est frère Branham. Ni ndugu Branham. Alléluia. Amina. Alors on va partir là-bas. Naye tutaenda huko. Yolo Banangobi, c'était l'ange. Wewe unasema ni Oh, malaika. c'était le Saint-Esprit. Oh, ilikuwa ni Roho Mtakatifu. Écoutez un peu. Mshike kwanza. Eliezer, Eliezer Azoya na Rebecca. yuko na kwa na Rebeka, Bazoya na cheval. yuko na kwa pangamia, Bazoya na cheval. yuko na kwa pangamia. Dans la discussion inutile, tozalaka nango. Kuko mabishano ya bure tunakalaka nayo. Tolobaka eloko moko mezo sala ba discussion inutile. Tunasema mama misemo mwingine yuko na mabishano tu ya bure. Ce n'était pas Branham qui nous posait la question, qui est celui-ci? Non. Aina Branham anaanza kutuliza huyu ni. Ce n'était pas Eliezer qui posait la question, qui est celui-là? Non. Aina Eliezer aliuliza sema Parce wewe ni. que Eliezer connaît Isaac. Kwa sababu Eliezer yeye alijua Branham Isaka. aussi connaît Jésus. Naye Branham anajua Yesu. Mais c'est nous. Lakini sie. C'est pour cela la photo ici. Kama bana hii picha. Quand on prenait la photo, Wakati tunaona hii picha. j'étais un jour avec les frères de Branham J. Mimi nilikuwa na banduku pamoja pa Je Branham. leur ai dit, Nikamwambia, montrez-moi dans une citation mnionyeshe mshairi. là où on dit Pale bako que nasema frère Branham était dans la photo ici. ya kwamba ndugu Branham alikuwa mwii picha. Frère, la réunion était terminée. Ndugu mkusanyiko limalizika. La réunion était terminée. Ndugu mkusanyiko limalizika. Pas la vision, pas dans une vision. Hapana muonyo. Frère Branham était entré dans la nuée. Ndugu Branham aliingia muwingo. Quand frère Branham était dans la nuée, Wakati ndugu Branham alikuwa muwingo. personne ne savait. Kwa mtu akujua. Personne ne savait. Mais quand la nuée commence à retourner, Wakati wingo unaanza kurudia. après avoir laissé frère Branham, Kisha kuacha ndugu Branham. quand la nuée commence à retourner, Wakati wingo ikaanza à ce kurudia. moment-là qu'on avait pris des photos, Njoo pale bali baka picha. frère Branham dit, je n'étais pas dans ces Ndugu photos-là. Branham anasema mishi kwa mwii picha. J'ai lu même 3 places. Mimi nasoma tatu. Je leur ai demandé, vous, donnez-moi la citation. Moi, je ne dis pas là. Dans la nuée, quand la nuée était venue, Wakati wingo frère ikuja. Branham était entré. Ndugu Branham Mais aliingia. c'est que moi, j'ai dit, Lakini kile mimi nasema dans la photo, ndani ya picha. au moment qu'on prenait des photos, Wakati wanaanza mambo ile frère picha. Branham n'était plus Ndugu là. Branham siku yake mo. Alléluia. Amina. Frère Branham
Ndugu Branham, C'était quel jour? ilikuwa ni siku gani? Il dit quand j'ai regardé la photo Akasema wakati vinaangalia pour la première fois, wale wa kwanza j'ai vu les lignes les lignes de courant. nikaona mamistari ya Là où, des poteaux. Les poteaux là. mapoto ya moto. Il dit oui. Akasema ndio. Ce n'est pas plus d'un jour Haina yulu ya siku moja et ce n'est pas moins d'un jour. wala haina nyuma ya siku moja. C'était juste ces jours-là. Ilikuwa paka ile siku. Vraiment le but d'Atio Bato Bacha. D'Atio le 28 février. Ile date waliweka pale. Les Ratalians. Wakati aliona Bien effectivement. akasema ni kweli. Pas plus d'un jour. Hapana yulu ya siku moja. Pas moins d'un jour. Wala nyuma ya siku moja. Très bien Amazolobani. Ndugu baba anasema nini? Pas plus d'un jour. Hapana yulu ya siku Le moja. 29 peut-être le premier était. Haikuwa le 29 wala le premier. Kozonga appelle le 27 était. Ushuhudia tena C'est que ça date one. ni kusema ilikuwa ni ile wakati. C'est très clair. Ilikuwa wazi. Dans la photo ici. Muhii picha hii. Dans la photo ici. Muhii picha mnaona. Il dit je n'étais pas là quand on prenait des photos. Ndugu mama anasema mimi siku yake kwa wakati wanaanza kubeba ile picha. Basi baye bazongisi ye. Boba na kwa wanamrudisha. Oyebi ndenge frère Branham azongaka. Mnajua ndugu baba Azongaka ndenge Moïse azongaka. kusema ndugu mama arudia sasa. Tala na kati ya 7e saut. Tala na kati ya 7e saut. Wana muri ya 7. Alobi tango nazongaka. Akasema wakati Ba arudia. frère bamonaka nga étrange. Boba kanyona sa Je mugeni. l'ai lié par serment. Mikafungia kuyapo. Je l'ai lié par serment. Mikafunga Je kukiapo. ne dis pas ces choses Mshisema kuishi jusqu'à ce que paka pale. je vais le dire. Alléluia. Amina. Tout à Moïse. Shie tulikuwa na Musa. Plus que même Moïse. Mwenye kushinda hata Musa. Je vous dis la vérité. Ninamuonesha ukweli. L'ange du Seigneur, Malaika wa Bwana, il pèse 90 kilos. ye buzito wake ni 90. Un berbe. Bila ndevu. Un berbe sans barbe. Bila ndevu. Jésus Yesu a des barbes. yeye iko na mandevu. Attendez, je vais chercher une citation si je peux les voir. Muremu On peut se limiter là, mais tunaweza usimamia hata je vais pale. partir avec ça lentement. Tenda na hiyo pole pole. Oh là là. Est-ce que je peux voir cela? Oh là là. Attendez. Est-ce que je peux voir ça? Attendez un peu. Oh là là. Excusez. Je vais chercher ça rapidement. Attendez. Attendez un peu. Si je ne vois pas ça. Oh là là. Oh là là. J'ai oublié là où j'ai mis ça. Il y a une citation qu'il faut que je lise cela. Là où Frère Branham Pale ndugu Branham nous présente Jésus. iko netuonesha Yesu. Oh là là. Attendez. Hein? Je cherche là où il dit, voyez ses yeux, voyez, mais je vais lire la citation là. C'est trop important pour vous montrer que... attendez. Si je ne vois pas ça, bon, pas de problème. C'est pour cela, tant que frère Branham Matei Mateya Nabaso.
wakati ndugu Branham anaanza kuhubiri mahubiri ya mamyuri, banda premier saut kuanzia muri ya kwanza tina 7e saut mpaka kumuri ya 7, frère Branham atikali kolobate, voyez ses yeux, voyez sa bouche, ndugu Branham ashukwache kusema, muone atikala macho kolobate yake, muone kinywa, ashukwache kusema. po wana nanu photo pe nanu ebimite Pale ile picha ilikuwa yatoka, photo wana basongo le 28 février ile picha balibeba le 28 février. frère Branham atei baso na Mars Na ndugu Branham alihubiri azolo bakaka na koteki na lipata wana ya solo penza ndugu Branham anasema na nikaingia kule monaki wimbo, bato penza nikaona wale et bantu c'est quoi bandeko ba voyez ses yeux, voyez sa bouche wakati akaanza na kuona kati ya macho. premier saut 7e saut ezate Kwanza muri ya kwanza kupikia muri ya 7, po photo oyo ebimi le 17 mai lakini picha ilitoka le 17 Mei. ori ye atei baso na Mars Na yeye alihubiri wana mahubiri nano Mars. atourne photo à droite te. Pale ashugeuze picha kuume. Alléluia. Amina. Est-ce que vous me suivez bien? Nimefuata mzuri. Oh là 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 là, je n'ai pas vu ça. Oh là là. Bon, je vais lire ça même un autre jour. Dans l'ordinateur n'a pas mon côté. C'est l'ordinateur Moussous. C'est l'ordinateur Moussous. Oh là là. Ngamoko ezali facile. Mais bon. Même na monyango te. Nazo monango te. Lukango même mukoloko na otanga. Il y a un problème. Kuko mambo. Le problème n'est ce qui sawana pour ma canson na sima. Il faut d'abord tout démontrer makambo nyoso bien. Inabidi toneshe hii mambo yote mzuri. Ko tozwa veni ndenge ezosalema. Na tuone namna kanikuja kuvile kunafanika. Si tokenda koma ndenge 7e saut ezo ramener les ramène sur la terre. Tuone na vile mwili ya 7 C'est très facile. Ni epesi sana. Mais batune bazotia discussion pamba. Lakini ni bantu benaleta ubishano. Nalobaki likambo ya Eliezer. Inasema mambo ya Eliezer. Dans le problème de la passe ezali oyo. Ona mambo inafanya. Le problème de la passe. Mambo inafanya mbaya. Ezana bato. Ni kuona bantu. Oyo basuki kaka. Tango batuni wana nani? Boba anashimamia tu wakati wanauliza ule ni nani? C'est votre Seigneur qui est là-haut. Ni Bwana wako mwenye kwa juu. Batu mususu. Batu bengine. Bango awa balingi ngote. Hapa bwa bapende. Bango bakei. Ce que Jésus a, il faut te montrer face à face. Bengine wanasema kama Yesu anakuja inabidi tumuone uso kwa uso. Na distance. Na distance. Hata mbari. Na face à face. Hata uso kwa uso. Yoso mibaleza ba écriture. Vyote viwili ni maandiko. Ceux qui ont perdre distance. Kama napotesha mbali. On comprendre face à face te. Hautaelewa uso kwa uso hapana. Parce que vous avez na malamu. Eti mnanifuata vizuri. On l'a de très près. Mnifuate karibu sana. L'herbe zoya. Wakati wanaanza kuya. L'herbe zoya. Wakati wanaanza kuya. Bakpusani. Bakasonga. Bamona ki bato. Bakaona batu. Babandai komona bato. Bakaanza kumona. Me batu wana babende ki peza Rebeka te. Lakini bale bantu abakumuite Rebeka. Babende ki bokebi ya Rebeka te. Abakumuite. Babende ki bokebi ya Rebeka te. Me tango bapusani. Wakati wanaanza kusonga. Bapusani. Wakati wanaanza kusonga mbele. Oh là là. Nagina tangelo ko me malheureusement za brochure nangate. Moye ya komona ezaka kawa me ndenge na bandi koluka na mbangu boye ekoleka nga ndenge wana bon meme na sima alors bazoya na cheval Wakati wanaanza kwa yule angamia. Rebeka atuni Eliezer akauliza Eliezer, okuna nani ule kukule ni nani? ka question na tuna kabatu. Njoo ulize mimi naulizaka bantu. Mutoyo Eliezer alobaki na Rebeka wana mobali na yo Isaac. Muntu mwenye alisema ule ni bibi yako Isaac. Ta
Tango ba avancer. wakati walisoma Bamone ki ye na bilanga kuna. wakamwona mashamba kule, Bamone ki ye de loin. wakamwonea mbari. Lere atali malamu. Wakati akaangalia mzuri, Alobi na Rebeka. akamwambia Rebeka, Amutu wana. ule mtu Mobali na yo ye wana. bwanako ule, Mobali na Rebeka ye wana. ule bwanako Mobali na yo Isaac ye wana. ule bwanako Isaki ule, Ye ayebaki Isaac bien. yeye alijua Isaki Lere mzuri. bapusani lere amoni ye. Wakati walisoma Babi wakaona, coup de tonnerre betaki. toka maana yeye akasema Esengelaki Rebeka kita. inabidi Rebeka shuke Atambola. atembee Jusqu'à ce qu'il kende kokutana na mobali oyo ya ye. mpaka pale batakutana na bwanake. Mutu ye amonaki na musika. Ule mtu alimwona mbari Na mutu akendeki kokutana na ye face à face. na ule mtu aliusana uso kwa C'est uso, la même personne. mpaka ule mtu moya. Soki amonaki awa molimo santu. Kama naona hapa Seki akokende kokutana kuna na molimo santu. tena kula tena kuona malaika. Me yoka muke. Sasa mshike kidogo, Nakutangela eloko na sima ndenge makambo ekopusana. nasoma ile ata Frère Branham l'air azui lipata oyo. ndugu bana makati alibeba hii picha Alobi, si Akasema, vous tournez la photo à droite. kama mnageuza picha kuume, Na usuka awa metokotanga ba citation na sima Isabelle. mtamalizia Abi hapa. quand vous tournez la photo à droite. Wakati mtageuza hii picha kuume, Yoka Frère Branham. Lea baniko laksai. yeye akaanza kumwambia Abi voyez ses yeux, ya kwamba muone macho yake, voyez sa bouche. muone kinywa chake. Frère Branham avança abi voyez sa barbe noire. Ndugu bana akasoma na kusema muone ndevu yake mweushi, Voyez ses cheveux noirs. muone hata manywele yake mweushi. C'est lui qui était dans la nuée. Ule mwenye alikuwa muwingo, Frère Branham me dit, ndugu bana anasema il avait les cheveux noirs, alikuwa na nywele mweushi, mais il portait la perruque. lakini alikuwa na kofia. Il était venu avec ses cheveux noirs, Alikuwa na nywele yake mweushi, mais il portait la perruque. lakini alikuwa na kofia. Ce n'est pas qu'il était venu avec les cheveux blancs, non. Hapana, sasa alikuwa na nywele mweupe, hapana. Le titre des cheveux blancs, Ile cheo ya c'est pour l'ancien des jours. juu ya mzee wa wakati. Mais pourquoi les cheveux blancs? Jua nini nywele mweupe? Alors on va en parler après. Pale tutaisema Mais baadaye. celui qui était ici, Lakini yule alikuwa ya umu. Frère Branham me dit, Ndugu mama anasema, voyez ses cheveux noirs, muone manywele yake mweusi, voyez sa barbe noire, muone mandevu yake mweusi. mais il portait la perruque blanche. Alikuwa mwenye kuvala Frère, perruque blanche. esika nyonso okotanga Frère Branham okomona ngo ndenge wa. Ndugu fasi yetu tutasema ndugu bana mpaka vile. Lipato oyo. Esika nyonso okotanga Frère Branham alobika ndenge wa. Fasi yetu tutasema ndugu bana utakuta sha kusema mpaka hii namna. Alobike il avait ses cheveux noirs. Akasema alikuwa na nywele yake mweusi Il avait sa barbe na noire. alikuwa na mandevu mweusi. Comment mutu azanga mandefu noir bongo azala na suki ya pembe. Namna gani mtu mwenye kuwa na mandevu mweusi Wana epai oyo moni frère na biso théologien wana nani Jacques Moore. kwa maana Esika azwaka confusion nde yango wana. pale alipatia mvuruko pale. Jacques Moore Ndugu Jacques Moore amoni Jésus. akaona Yesu. Frère Branham azolobela Jésus Ndugu mama anasema yule na Yesu kati ya cet âge de l'église wakati ya vizazi saba en ya kanisa. tant que fils de Dieu. Yule mwana wa Mungu Na kati ya cet âge de l'église le Saint-Esprit mu vizazi ya Oya kanisa zoma. na Roho Mtakatifu. oyo azomarche na kati ya cet chandelier d'or. Yule tembea yule na saba. Ses cheveux étaient blancs. Nywele yake ilikuwa mweupe. Nyonso ezalaki na temps wana ezalaki epai ya mutu wana. Tous les septuples mystères c'était le jugement. Yote ilikuwa mwile wakati masiri yote ilikuwa ni hukumu. Alors, les frères, la théologie dit c'est Jésus dans son état glorifié. Naye ule ndugu yetu teolojia anasema ni Yesu mwale cha utukufu. Frère Branham dit cela ne sonnait pas. Ndugu anasema ila ikwaze kushikika mzuri. Na kati ya cet chandelier d'or, Binara saba c'était la personne de Jésus. alikuwa ni mtu Yesu. La personne du Saint-Esprit Alikuwa ni mtu wa qui marchait mwenye anaweza kutembea parmi les 4 noms de fils. kati ya manjina kadri ya mwana Moko ya fils.
moyo tu ya mwana moko ya fils moyo wa mwana nde fils wana na ndio ule mwana pona kati évangile ndio wakati ya injili azana 4 noms de fils eko na manjina 4 moko ezali fils de Dieu jina moja iko ya mwana wa Mungu na kati ya cette chandelier d'or ayo wakati ya cette chandelier d'or atambolaka na moko ya kombo ya ba fils alitembea tu na jina moja ya bana avant de kota na fils de David mbele kufika kwa mwana wa na Daudi katikati wana pale katikati il faut fils de l'homme moni samalisusu inabidi mwana wa mtu aonekane est-ce que besoin na malama tumefuata mzuri tokoma kuna na sima tutafika il faut to banda boye poto zonga wana inabidi tuanze vile ndio tufikie pale après tokomona kisha tutaona oza fantôme te huyu ashikwe mufu est-ce que besoin na malama eti mnafuata mzuri aza fantôme te huyu ashikwe mufu alors il y a des gens qui lisent rapidement kuko bantu wako nasoma vous voyez mnaona c'est Jésus ni Yesu avec ses cheveux blancs na manywele yake meupe j'ai dit non minasema hapana j'ai dit non minasema hapana frère Branham dit ndugu anasema voyez ses cheveux noirs muone nywele yake mweupe voyez sa barbe noire muone mandevu yake mweushi il porte la perruque blanche eko na kofia mweupe ndenge moko azongaki na ba juge sa vile alikuwa muji ba juge anglais bale wa juge anglais bazalaka na suki ya pembe te abekalake na nywele mweupe bazalaka na basuki oyo ya bango bala na nywele sa mais yetu ntango bakomi kozwa place ya autorité suprême tunabeba fasi ya mamlaka ya juu balatisaka bango ba perruque blanche kaka makofia mweupe soki omoni alati perruque blanche tunamwona na eza signe ya autorité ni suprême alama ya ukumbo ya oh juu l'autorité suprême mkubwa wa juu c'est lui l'autorité suprême ule mkubwa wa juu le juge suprême mwamuzi wa juu c'est ni Jésus Yesu balatisi perruque blanche mvarika kofia mweupe mais ye moko na kati ya niwe lakini yeye mwenye muwingo kaka frère Branham mutazomona paka ndugu ba mimi na moya omona boeza te namna ta wako na hivi frère Branham lera atali wana ndugu ba wakati aliona amoni suki nane ya noir wana akaona nywele yake le mweusi frère Branham atali wana wakati ndugu ba aliona amoni mandefu ne ya noir akaona mandevu yake okotuna mweusi me frère Branham oyebi ndenge nini ndugu bana makaliza ndugu mais ye akotaka na kati ya niwe yeye ndio aliingia muwingo akotaki na kati ya niwe aliingia ndani ya wingo sipoza na malama mnanifuata mzu elo unalingi tokene sabino wake nzambe aza moko Mungu ni moya tu mais aza na manière ya kusala ebele eko na namna yake ya kutenda eloko ezopesa pasi ezali tozosangisa nyonso kintu kile kinanyangaishaka tuko na changa biote tozosangisa nyonso tuko na changa biote so tosangisi nyonso kama tunachanga biote ekotambola bien te habita tembea mzuri soko lobi na mutu l'âge du Seigneur n'est pas le Seigneur Jésus kama naambia mtu aseme haina mbwana bolingi bokabola nzambe oh mnapenda mkabule Mungu bokabola nzambe te si atukabule Mungu même Jésus hata Yesu c'était Jésus dans Jésus. Ilikuwa ni Yesu ndani ya Yesu. C'était Jésus dans Jésus. Ilikuwa ni Yesu ndani ya Yesu. Si la colonne de feu était faite chair Jésus. Kama nguzo la moto lilifanya mwili Yesu. Tango Jésus aza kokufa. Wakati Yesu anaanza kufa. Colonne de feu ebimi. Nguzo la moto ikatoka. Alors Jésus alingaki a disparaître. Yesu aliposha na kupotea. Alors il faut kozwa terme ya malamu. Inabidi kubeba la colonne de feu s'est faite chair. Kama unasema il faut kochango na contexte na yango. Inabidi uiseme mumsemo yayo. Soki ochango na contexte na ngo te. Kama uiweke mumsemo yayo. Ozika colonne de feu mobimba wana nde nzoto boyo Maria botaki. Unabeba tu ile nguzo la moto. Ozana ere. Uko na kosa. Po mukolo Jésus alinga kufa. Wakati Yesu anapenda kufa. Père, colonne de feu abimi. Baba nguzo la moto akatoka. Frère Branham dit. Mama sema. Parfois c'était Jésus qui parlait. Saa zingine alikuwa ni Yesu anasema. Et parfois c'était le Père qui parlait. Saa zingine alikuwa ni Baba anaanza kusema. Quand il disait, wakati anaanza kusema, votre Père Abraham a voulu voir mon jour. Baba yenu Ibrahim alipenda kuona siku yangu. Frère Branham dit ce n'était pas le fils qui parlait. C'était le Père qui parlait. Il y a des fois c'est le Père qui parlait. Il y a des fois c'est le fils qui parlait. Le Père, son nom c'est Jésus.
Baba jina lake ni Le Yesu. Fils aussi, son nom c'est Jésus. Mwana na yeye jina lake ni Alors Yesu. il faut yeba kokabola yango. Inabidi ujue kuikabula. Père azandenge nini? Baba yako namna gani? Fils pe azandenge Na nini? mwana yako namna gani? Ma promesse ya père ne leko eza nini? Malako ya baba iko namna Ma gani? promesse pe ya fils ne leko eza nini? Hayo malako tena ya mwana iko namna gani? Est-ce que vous me comprenez? Eti mnanifuata mzuri? Que Dieu vous bénisse. Tenda pole pole, Bwana Mungu ambariki. On va arriver là-bas. Applaudissez très